Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Tapos after siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuan. Naman ko yung mga milasma sa face. Murag dark spot siya, anak. Tapos ning-lighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, dapit. Karon wala na kay wala naman pud siya. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Biodraw Herbal Capsule. Napamatud-an ng kasaligan sud sa 25 na katuig. Biodraw Herbal Capsule. Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa. Biodraw Herbal Capsule. Mapalit sa Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika. Biodraw Herbal Capsule. Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo? Naluoy manggug ko ni Lolo, Papa Rans. Mitukar na po dang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar. Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon. Papa Rans, okay na kaya kong Lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement. Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Said Health Report. Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito tagom. Kada adlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan.
akong tiil kay tungod lagi ning ula to mo sugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila kaluoy sa Dios mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.